So here again after 1 week. Hangin ba noon? Ano dyan beside the lake. Beside the lake kapag cross ubos muli. Pero paingon mo dito guys. Hangin ang meragong nagkuan ko. Extra ko anik suot. Hangin man. Isag inip. Ano na. 11 degrees Celsius. Sa udin namingwit. Namingwit. Makita ba? Tara oh. Kanyang puti. Mingwit sila. Wala na bulak ang kanya. Dito sa unahan. The other side. Other side. Saan na maybe? Namig-namig pang hangin ay. Kung ba nakaya t-shirt ka? Di man na siya tulog noon. Ako tulog noon man ko. Diba? Murag apple ni. Apple tree. Nag-bloom. Blossom. Apple blossom. Basta kaya. Manig. Pero dito siguro sa nahan. Sa wala yung mga kahoy. Hindi na siguro. Wala pa man nilagay ko sa kahoy. Nag-alis sa dakan. Dito na sila. Wani ang ano guys. Wild dandelion na nag-ano na siya. Nag-dry. So manglupad na sila. Yung iyang kuwan. So gitawag nila og poste bloom. Poste bloom. Yung poste daw. Tara o. Lupad na siya tayo po. Huwag ka nang dry na kayo. Tara. Lupad na. Lupad. Tara ang ka. Namingwit. Namingwit sila. Namingwit. Zoffen mit dem Rasenmäher gefahren. Ganz zoffen fahren. Schau dir mal an. Nagimawing yun akong banana. Ubog siguro na kay kon hiwi kay agi. Hiwi daw kay agi. Gimawing sa ubos pero sa taas wala. Pero ilara siguro na ko ano. Ilang. Was denn? Um 40 sind wir losgelaufen. Allein um hierher zu kommen, hast du 6 Minuten gebraucht. Und? Weil du so langsam läufst. Odin! So schaffst du deine 10 Kilometer nicht in der Das wundert Stunde. schon mal sehen, so viele. Hä? So viele Hunde. Wo denn? Was Warte, denn? auf der anderen Seite. Alles frei? Auf der anderen Seite. Ich dachte, das ist alles schwarz da drin. Am Dingen hat er. Ja, hat er ja 40 Hunde. Wie viele sind das? Eine einzige Weise. Na, ich denke, uns habe ich nicht. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Hunde hat er. Aber, ja, 4 Hunde. Und ich krieg nicht einmal 2. Okay, dann haben wir Odin drin. Okay. No schauen, Odin. Ja, weiß vielleicht ist der aus der Pension. Weiß ich nicht. Nee? Klaro kayong tubig. Was denn, Odin? Geh halt hin. Na. Der traut sich doch eh. Para spikas na sa'yo. Kuan kabog yung iro. Upat. Tulo kabog itong usang puti-puti. Beige. Beige siguro na. Basta din na. It's good. Wana. La. Tara. Schön miteinander. Komm. Odin is good. Tara. Nagdula. Agoy. Nagdula. Was denn, Odin? Komm, weiter geht's. Komm. Ui, komm. It's good. Komm. Komm muna, guys. Very cute lang. Very cute. Pero sa ilalong, hindi ilang mawing sa ilalong. Dito sa ilalong maside. Mawing kami sa taas. Ano? Diba da?
na nagpadulong barko. Diri nga sa akong likuran. Kasaman. Ya, layo pa kayo. Ang barko. Kaya duha siya anding. Diyan, tugnaw ko na. Duha siya na t-shirt an. Ja, du hast Sonne Si, gezeigt. si Udin. Si Udin. Ano na ka Außerdem diha? kommt ja jemand angaloppiert. Ano, Udin? Na, magkuha na rin. Wala na ako tagay tablitas. Heute am Tag kannst du bestimmt noch bewegen. Nga itong obserbahan. Tara guys, oh, dili na siya lavender guys. It's a kind of flowers pero dili siya lavender. Kanino ka cute. Cute. Ano pa yung ano manubo sa akong garden. Tara. Nubo na sila and then sa kuan. Tara, oh, nagsugod ng pamulak. Dili na siya lavender. Huh? Kaya, dili man tanan, violet ang bunga, bulak, lavender. It's not lavender. It's a kind of flowers. Madalas pikas na sa daghan. Baby, come here! Tara. But dili na siya lavender. Okay. Tara. Doon is this. Dili ka. Sorry na rin. Layo kay. Tugnaw maghangin. Besser als daheim. Yes, Odin. Odin! Wati. Dapat sa ubos, oh. Ang violet. Pero dili na siya lavender. Insect. Oh, maybe. So, daghan na. Ang wala pa'y bulak. Ay, wala pa ng bloom. Pero kanang murag, kano siya, dugay-dugay na siya diha. Ano yung taras, bus, oh. Taas-taas na iyang bloom. Kanang. Pero dili na siya. Dili lavender. Gisulawan si Manoy. Manoy! Ngisi. May payong si Manoy. Ano ka na? Ito pa. Ito na ang banaran na magdali. Para, ay! Si Odin. Punta pa rin matapok. Yan doon siya. Da kommt der Körper drauf aus dem Takt. Du musst gleichmäßig laufen. Auf. Meinetwegen kannst du langsam laufen, aber gleichmäßig. Odin! Komm! Bleib bei uns. Ano man og tawag. Da vorne ist was, Papa. Ich glaube Fahrrad. May bisikleta siguro na nagpadulong. Du musst es halt wegzoomen. Odin! Es geht nicht. Das ist so weit weg. Sa pikas na yung nag-jogging. Ito nga side na nag-jogging. Hangin guys. Tanawang ko ano. Windhose yung tawag na lang. Kasi na, oo. Sas kakiat na lang. Naambot na. Di pa ko siya mo agi. Nga kakuan, uy. Ligid ko diha, uy. Balak. Tarang ko ano. Ang barko nagpadulong hapit na maabot sa bridge. Ala, pananaw sila dito sa bus. Sa mga tubo, Irish na shower. Naog man sila, uy. Naugpod ko. Balik ang jogging. Balik siyang agi. Ay, ko na, ay, ka na. La. Yang hag. Kung ang init siya o mapundor ako.
Na nilabang din silang duha. Oh. Labang sa tubig. Mabaw ra man na diha ang tubig, guys. Tapos maybe labang. Sa mga nag-walking. Naapot siya alaga. Basten, gima vida? Alaf manok. Da kom jemand mit Ding. Da kom jemand auch mit Ding dabei. 4 Beine. Mas udi agoy. Papanaugon lagi po dito ko spikas mo agoy. Kaya basig mamumo ko diha. Ko spikas mo na oga. Hindi ko padayan bata dito na nagpadulong dito sa nahan. Dari ko spikas. Mamumo niya ko. Ila. Sige, vlog pa mo. Akong siya doon ata. Nila ta. Tara man nila dari giabot ko muwing. Tara. Kita ninyo akong shadow, guys. Okay. Sana all taas og shadow ang tag-iya. Pototers ang tag-iya sa shadow rito. Apit ako mabot. Ay. Tara. Abot na ko daris. Tapos dito ko gikan sa taas. Again, dasan man. Tara sila naguna. Pagdari ko sa umpika sa side. But, ay, kagda na hiya magkuhan. Agoy daghang brenesel. Sa bagay, nagpantalon na ako. Sangit na sa kuhan pa naman. Sangit na sa inyong panit. Ay, pagkakatol na lang. Bigas ningon ko ano akong pako dito. So, fern. Wala. Hindi pa sila nanubo. Ako yung try. I will try my best. Kuhan ko. Nanda na nito buo pero nakuha na dapat. Para sila nagpaabot. Nagpaabot ni ka. Ikaw gikan. Ito. Okay. Angin man. So thank you for watching. Bye.